जन्ममाटी रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं आज तांकर जेतु जन्मदिन रही जन्ममाटी रे तांकर जन्मदिन आज पालन करा जिवो सेथिपाई पूरा रायरंगपुर पहाड़पुर उत्सव मुखरित एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस समय पर आसी पहुंचे जदियो जहाँ समय रही 11:05 रे आसी अवतरण कर विमान किंतु जदि आपण देखिबे ताहले वर्तमान से भली किछि चित्र देखा मिलूना अर्थात किछि विलंब होउछि बोध हुए से बाबद रे अधिक सूचना भी आसी ना किंतु वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री सेठारे पहुंची नाहंती किंतु जहाँ कार्यक्रम रही 11:05 रे हेलीपैड रे से अवतरण करिवे एवं तापरे 11:15 रू 20 भितर पहाड़पुर को जीवे किंतु सेथिरे किछिटा विलंब होउछि किंतु पहाड़पुर रे प्रबल उत्साह आमे देखुछु एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेठी पहुंची सारिछंती एवं प्रधानमंत्री पहुंचीबा परे सेठी जहाँ कार्यक्रम रही ताहा आरंभ हेबो एवं केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आसुनाहांती तांको सहित 47,600 कोटीर भेटी मध्य ओडिशा पई सेमाने आनिछंती गतकाली जदि आपण देखिबे ताहाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अनेक प्रकल्पर सेठी लोकार्पण करथिले शिलान्यास करथिले एवं आज मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक प्रकल्प लोकों को भेटी देवे। सुमना परिडा आम सहित रही लगातार भाव में आम प्रतिनिधि रायरंगपुर सुमना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केतबेले आसी पहुंचीबे आ केते समय अपेक्षा कौन जना पड़ुछि किछि विलंब होउछि कि देखो पहाड़पुर जिते 11:05 प्रधानमंत्री पहुंचबार थिला बर्तमान सुधा जेहेतु पहुंची ना सामान्य विलंब होता जहाँ अनुमान किंतु जो पहाड़पुर जमी सजे होती राष्ट्रपति से पहुंची सारे सेठू विभिन्न जो कार्यक्रम पर जो आसी पहुंचे डानबोस एयरस्ट्रिप पाखे जो सभा हेब से लोकों भितर उत्साह रही हजार हजार संख्यार लोक मैंने एत खरा गरम गुड़गुड़ी हाथ में छता धरी पूरा लंबा धाड़ी जन समुद्र बड़ी पूरा छुटी जो सभास्थल को एठारे व्यापक व्यवस्था पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रही किंतु लोकों भीतर जो उत्साह रही कारण गोटे मंचरे से राष्ट्रपति को देखिए शुणे प्रधानमंत्री को देखिए शुणे से उत्साह नहीं कि विभिन्न अंचल जो हजार हजार संख्यार जो लोक मैंने अच्छा आसी पहुंचुंट जेहेतु गाड़ी पार्किंग गोटे सैड्रे कराई तो चली चली हाथ में छता धरी से पूरा जनसमुद्र बड़ी सुअरे पूरा छुटी चली लोक मैंने आज प्रबल खरा रही खातिर ना समस्त भितर से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री को समस्त को देखा चाहते जेहेतु समस्ते गोटे मंच रे सभास्थली को बर्तमान लोक मैंने छुटुंट जदिव कौन कैमेरा जो डीएमएनसी कहते सब एलाउ ना किंतु केवल मोबाइल लेकिन जीवा एलाउ अच्छी जो पानी बोतल कथा कहूँ पानी बोतल जो अंचल भितर को जीवा पूर्व पानी बोतल को बाहर छाड़ी जावाक निर्देश रही किंतु कौन परिस्थिति को लोकंर खातिर नहीं प्रबल खरा हाथ में छता धरी लोक मैंने चली सुओ छुटी पूरा जनसमुद्र और जहाँ सूचना रही पाखापाखि 50,000 अधिक लोकंर बसवा अरेंजमेंट तेणु लोक मैंने जो विभिन्न कोण अनुकोण आसी आखपाख अंचल मयूरभंज और आखपाख अंचल लोक मान सुओ छुटी जनसमुद्र छुटी पूरा जो सभास्थली को ये अनुमान कर लोक मान भितर केते उत्साह रही गोटे पटे से प्रधानमंत्री को देखिए शुणे राष्ट्रपति को देखिए शुणे सहित हजार हजार कोटी टंकार प्रकल्प आज पाइबा को जाउछंती अंचलवासी कहतु सारा ओडिशार विभिन्न प्रकल्प को लेकिन गोटे आम कहीपर आज राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जन्म दिवस उपलक्षे एक विशेष दिन और स्वतंत्र दिन ऐतिहासिक दिन बोले लोक मैंने मत बाढ़ी जो भाई भाव में देखा शुणा सहित जो विभिन्न उन्नयनमूलक कम आज मूलतः हम प्रकल्प हम और व्ययरत हम और ये अंचल पछुआ जिला भाव में रही ये सब प्रकल्प कौटि ना कौटि जिला को बहुत आग को नहीं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार क्षेत्र में समस्ते आग को जी जिते अनेक प्रकल्प भेटी हेब से योजना आसो योजना पर अंचल विकास से नहीं कि लोक मान भितर अधिक अधिक उत्साह रही समस्त को देखापी जो आज समाजस्थल को बर्तमान आम कहीपर जनसमुद्र मुझे छिड़ाई जड़े अधीन हजार हजार संख्यार बर्तमान लोक मैंने पूरा छुटी हाथ में किए छता धरी तो किए मुंडे गामुछा पकई खरा को खातिर ना जाति को खातिर ना समस्त भितर उत्साह रही समस्ते छुटी बर्तमान से सभास्थली को स्वतंत्र व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था करा
किभଳି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସିବେ ପୋଲିସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେଇଯାଇଛି ସଜେଇ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ ସେଟା ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତୁମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆଜି ଉତ୍ସବ ଆମର ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ଦାନବସ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସଭା ହବ ସେଇ ସଭା ପାଖରେ ଏଇଠିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନସମୁଦ୍ର ଛୁଟିଛି ଉତ୍ସାହର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ହାତରେ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ପରେ ମିଟିଂ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ବସିବେ ସେ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ସଠିକ ସମୟରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବସିବେ ଶୁଣିବେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ସଭା ହବ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଜନସମୁଦ୍ର ଛୁଟିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେଇଛି ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଭାସ୍ଥଳୀ ସବୁଠି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆଜି ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଣ ଭେଟି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜନସମୁଦ୍ରର ପୁରା ଇଏ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଡିକି ଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତେ ଛୁଟିଛନ୍ତି ସେଇ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଦାନବସ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସଭା ହେବ ସେଇ ସଭା ନିକଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପାଣି ବୋତଲ ସେମାନେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସମୁଦ୍ର ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସମୟ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଉତ୍ସାହ ଆଦୌ କମି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ରହିଛି ପାହାଡ଼